वक्त मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर, राफेल ने पाक में घुसकर बदला लिया। पाकिस्तान में मौत बनकर राफेल घुसा और जिसका डर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा सता रहा था, सिर्फ 30 मिनट तक पाकिस्तान में राफेल रहा और आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और मौत बनकर राफेल ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। मैं आपको लगातार ये बड़ी खबर बता रहा हूं। देखिए, राफेल ने 30 मिनट सोचिए, सिर्फ 30 मिनट में राफेल ने कैसे पाकिस्तान में गोलाबारी। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आंतरिक नमस्कार। प्रिय भाई एवं भौणी माने, आपण माने तो निश्चित भाव जानिथिबे जे वर्तमान भारत एवं पाकिस्तान मध्य एक भयंकर युद्ध होगा जाऊँगी। आर युद्धर सूत्रपात केउठारु होइतला आ सेटा मध्य आपण माने भल भाव जानते। कारण विगत किछि दिन तले पाकिस्तान रो 5 जन आतंकवादी से माने आमर भारत भीतर को पशि आसी काश्मीर को बुली जाइथिबा 30 जन आमर हिंदू भाई मान को एवं 2 जन आमर ख्रीस्टान भाई को सेमाने गुली करके हत्या करथिले। आ सेमाने जो भली भाव हत्या कले ताहा थिला अत्यंत निंदनीय। तेबे प्रिय बंधुगण, ख्रीष्टान प्रिय भाई एवं भौणी माने, अति निंदनीय घटना आमे माने देखिया को पाइथिलु विगत दिन मानकरे। आ सेमाने धर्म को पचारि पचारि सेमाने हत्या करुथिले, लिंग निर्णय करी करी हत्या करुथिले। आ जे कहूला मु हूँ मुस्लिम, ताकू सेमाने सेमानकर कुरान रे थिबा किछि अंश को सेमाने पढ़िया में कहिथिले। आ न पढ़ी पारिबारु सेमानकु गोली मरा जाइथिला। आ सेइठु आरंभ होइतला भारत एवं पाकिस्तान मध्य थिबा युद्धर सूत्रपात, सेइठु ही स्टार्ट होइतला। तबे प्रिय बंधुगण, वर्तमान खबर आसी अच्छी हो गलानी, अनेक समय हो गलानी। तथापि ये खबरटी आपण मानक मु जनइबी। आपण ये खबरटी शुणिथिले भल कथा, जदि न शुनिचंती तबे आपण माने शुणंतु। भारतर आकाश बाहिनी से माने पाकिस्तान भितर प्रवेश करिकी 9टी आतंकवादी आड़ा को सेमाने कौन करथिले, संपूर्ण भाव ध्वंस कर देइथिले। आमर जो मिलिटारी सैनिक मान असंती, आ मिलिटारी रो 3 प्रकार विभाग असंती। गोटे हूँ स्थलपथ, गोटे है जलपथ, आ गोटे हूँ आकाशपथ। 9टी आतंकवादी संगठन को, आतंकवादी ठिकाना को भारतर आकाश बाहिनी संपूर्ण रूपे ध्वस्त विध्वस्त कर देइथिला। एटा भारतीय मानक निमंते हुए तो खुशीर खबर। जेहेतु 30 जन आमर ख्रीस्टान भाई मान को मिसेकी 32 जन को हत्या करने बदल में 9टी आतंकवादी संगठन को संपूर्ण रूपे ध्वंस करागला। आ सेथि मध्य अनेक आतंकवादी माने समाने प्राण हरैथिले। तबे प्रिय बंधुगण, मु जानिनी, केवल परमेश्वर जानती जे वर्तमान ए जो युद्ध आरंभ हैला एटा केते दिन धरी चलिबो और भारतर अवस्था कौन हबो, पाकिस्तान अवस्था कौन हबो आमे जानू ना। किंतु गोटे विषय मु विश्वास करे, मु जो परमेश्वर को विश्वास करे सेई परमेश्वर निहाती मते सुरक्षा देवे, मोर विश्वास। एवं आपण मध्य विश्वास रखंतु, साहस बांधतु, धैर्य धरि रुहंतु, परमेश्वर को शक्ति उपरे विश्वास करंतु। परमेश्वर आपण को मध्य कौन सी विपदरे पड़िया को देवे नहीं। आउ एटा वर्तमान जो युद्ध चली, जागतिक लोक माने एई युद्ध को एक जागतिक घटना हिसाब से माने गणना करुचंती। जेपरिकी रूसिया एवं यूक्रेन युद्ध है,
ଆଉ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯଦି ଇତିହାସରେ ଆମେରିକା ଜାପାନ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ। ଆଉ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ 2 ଥର ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମିଶିକି ହେଉଛି 3 ଥର। ତୃତୀୟ ଥର ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଖୁଅଛି ଏ ଯେତେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ସବୁ ଚାଲିଅଛି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକ ମୋର ମନେ ପଡ଼େ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, କାରଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଆପଣ ଯେ ଆଉ ଥରେ ଆଗମନ କରିବେ ଏହାର ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେ ବି ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କହିଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ଚିହ୍ନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ତୁମେମାନେ ସଂଗ୍ରାମର ଜନରବ ଶୁଣିବ। ଜାତି ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଏବଂ ଦେଶ ଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳ ହେଉଅଛି ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦେଶ, ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦେଶ। ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ? ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଜାତି ଜାତି ଭିତରେ। ଯଦି ଆମେ ଭାରତକୁ ଦେଖିବା, ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ଅବଶ୍ୟ ଭାରତକୁ ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଅଧିକ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଖିବା, ପାକିସ୍ତାନ ହେଉଛି ଏକ ମୁସଲିମ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଅଧିକ। ତେବେ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଜାତି ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ, ଜାତି ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଥିଲେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏବଂ ଏଇ କଥା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବାଇବେଲରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ହିଁ ସଫଳ ହେବ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେବ, ଶତକଡ଼ା 100% ସତ ହେବ, ସଫଳ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲେ, ଏ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କରିଥିଲେ 2000 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ 2025 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦେଶ ଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଉଠିବେ, ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ଉଠିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳ ହେଉଅଛି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ନେଉଅଛି, ବା ଏମିତି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛି। ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏପରି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନେଇକି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।